Pasado el pastor estuvo hablando bastante sobre lo que es la siembra y cosecha, el concepto, el principio de sembrar la semilla, de ser fiel a la semilla y respaldar esa acción de fe con acciones, con hechos tangibles que podemos, donde podemos esperar ver los resultados de la bendición de Dios en nuestra vida. Víctor, entonces podemos empezar ahí, yo creo, hablando del concepto de sembrar la semilla. El pastor habló sobre, bueno, lo habló en términos generales, pero creo que se aplica a todas las áreas de la vida, lo que es la siembra y cosecha. ¿Por qué no iniciamos hablando de ese tema? Claro, bueno, hablando de la generosidad, en la escritura que él utilizó fue Lucas capítulo 6 versículo 38. ¿Por qué no empezamos ahí? Ahí para poder Muy bien. empezar es Lucas capítulo 6 versículo 38. Y hablaba en cuanto a ser generosos y dar. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con las mismas medidas con que mides, os volverán a medir. Y estaba hablando de actitudes, o sea, sí estamos hablando de semilla, pero cuando estamos hablando de tomar un paso de fe, no es algo que tú puedes jalarle a una palanca y de repente va a funcionar, sino que estamos hablando de cuando vemos la vida de Jesús y las enseñanzas que él daba, es convertirte uno con el mensaje, Sí, es convertirte en la palabra, así como dice que la carne se convirtió en verbo. Entonces estamos hablando de un estilo de vida. correcto. No es solamente una fórmula. No, hay una fórmula, pero la fórmula eh, sin la vida es ley. Y lo que estamos hablando es de formar, de convertirnos en dadores, hacedores, tomar esos pasos, pero los estamos tomando a medida que estamos siendo. Entonces, porque él habló de un proceso y vamos a entrar más detalladamente en eso, pero cuando estamos hablando de dar, no es un evento, es un estilo de vida, es dar mi tiempo, Sí. es dar de voluntario, es dar como estamos dando aquí, en todas las facetas de la vida, es dar. Ese punto es importante, Víctor, yo creo, porque creo que en el mundo religioso, inclusive en el mundo secular, muchas veces creo que la gente confunde ese concepto de lo que es, digamos, una fórmula en comparación a un estilo de vida, porque creo que mucha gente lo ve como una fórmula. Ven a Dios como un contador eléctrico, una máquina ATM donde sacan dinero. Y aunque como dices bien, sí hay pasos, principios establecidos en la palabra de Dios, es importante notar que no es, digamos, oh, voy a dar una vez a ver si me funciona o a ver qué pasa, sino que es más porque doy porque Dios me ha bendecido, doy porque siento agradecido por lo que Dios ha hecho por mí. Sí, y hablando de eso, pues podemos regresar a lo que estábamos hablando cuando reconocemos de que Dios es el dador de todo, todo fue hecho por Él y para Él. Entonces lo que nosotros tenemos o lo que ha entrado a nuestras manos, nosotros ya entonces empezamos o deberíamos de tomar esa actitud de que si Dios es el que suple la semilla para el sembrador, entonces no me debería de doler sembrar la semilla, porque el dador de la semilla es mi Padre. Sí, Y con gratitud voy a dar lo que Él me está pidiendo que yo dé. Y cuando hablamos de convertirnos en hacedores y dadores y en estilo de vida, es de que tenemos que llegar a y Él hablaba mucho de esto el domingo, es de un entendimiento. Un entendimiento, porque a veces igual se escucha la palabra y dice, oh, un entendimiento. Es una realización de que de donde vino la semilla puede volver a venir. Yo tenía un buen amigo que tú lo conoces, que ya no está con nosotros, se fue a estar con el Señor. Y yo un día le di un ejemplo, que lo di así, es algo que siempre digo, pero hay cosas que decimos que ya son
subconscientes, no las pensamos, solamente las lanzamos. Sí, Y le dije, mira, no hay que exprimirle todo jugo a cada limón porque tenemos más limones en la caja y más cajas con más limones. sí, Y eso le impactó, le marcó de tal manera que siempre habló de eso. Y yo le decía, no le exprimas el jugo a todo limón, todo el jugo a cada limón. El dicho es decir, deja para el demás. sí. O sea, no No tengas una mentalidad de de escasez, que ya nunca eso. vamos a comer, Y ya nunca va a haber, entonces déjeme aprovechar ahorita. exacto. Y ahí es el problema donde no podemos tomar ese paso de fe porque no hemos quebrado esa mentalidad, esa manera de pensar de que a hoy hay y mañana no puede haber, cuando la escritura claramente nos está diciendo que Dios es el que da la semilla al sembrador. A Dios no se le acaba nada. Correcto. Y cuando llego a realizar eso, entonces es que llegamos al entendimiento. Así es. Y saludos a Pedro y a don Ramón que nos están viendo. Gracias por estar con nosotros. Eso que dices, Víctor, es muy cierto porque yo creo que cada vez que nosotros damos de lo que es parte del fruto de nuestra labor, tenemos que tomar algunos pasos atrás y entender, ok, primero, Dios es el que me da la habilidad de crear riquezas, según Deuteronomio. Todo lo que tengo en mis manos es por la gracia de Dios, por la bondad de Dios. Y si mi Padre, que es el que cuida de mí y de mi familia y de mis hijos, tiene recursos infinitos, o mejor dicho, todos los recursos son de Él y nunca se terminan, ahí es donde volvemos de nuevo a lo que es el paso de fe. Nosotros partir con nuestro dinero o nuestro tiempo o lo que sea que tengamos que valoramos es un paso de fe porque entendemos o estamos implícitamente diciendo que no se me va a terminar y yo creo que hay más de donde eso viene. Dice la escritura, sí, vamos ahí, segunda carta de Corintios capítulo 9, versículo 10, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El hermano Pedro acaba de poner la misma cita. Bueno, estamos Estamos en el sincronizados, mismo hermano. espíritu. Sí estamos. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad. Entonces ahí entendemos que hemos sido enriquecidos, pero no para ser ricos solamente. Es para toda libertad, o sea, hay obras, dice Efesios, para las obras que ha puesto antemano. Entonces, Correcto. cuando hablamos de eso y se convierte en un estilo de vida, entonces, ¿qué pasa? Que yo sé que hay buenas obras que han sido preparadas para mí. El pastor habló de esto. Yo lo he dicho también cuando di una serie de la transferencia de las riquezas, Sí. que es que cuando la bendición, la semana pasada hablábamos que la bendición dice, la bendición de Dios enriquece Correcto. y no trae tristeza. Como yo sé que me trae riqueza, yo soy un centro de distribución. Así es. Pero como todo río, podemos usar eso como un ejemplo. Sí. Si estás en una área donde el agua no está corriendo, Sí. esa agua empieza a podrirse. Ajá. Empieza a oler mal. Empieza a oler mal, muchas cosas, Sí. empieza a oxidarse y Oh, todo sí. lo demás. ¿Qué pasa? Mientras el agua está corriendo, se está limpiando, se está energetizando, está trayendo vida y está siendo vivificada a medida que está fluyendo. Correcto. Y es lo mismo, que eso no va a cambiar en el área del amor, en el área de finanzas, en el área de cualquiera. Todo tiene que fluir, porque al fluir es como cuando estaban en el desierto con la maná. ¿Qué les decía? Que no guardaran. Oh, sí. ¿Por qué? El pan de cada día. Exactamente. Y no es que nos quiera mantener Dios limitados. No, lo que nos está queriendo enseñar es, depende de mí, depende de mi palabra, depende Sí. de lo que yo he proveído para ti. Así es. Y porque cuando no piensas de esa manera, hay niños en Venezuela o en Chile o aquí o allá o en cualquier obra que estemos haciendo que se detiene. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando que no hay. Así es. El hermano Pedro dice, el que no siembra, ¿para qué quiere semilla?
Esa es tremenda palabra. Eso es tremendo. Una de las cosas que el pastor también mencionó en lo que concierne... Dime. Antes de que se te vaya el pensamiento. Es que ahí está el problema. Eso es cierto. El que no tiene semilla, el que no siembra, ¿para qué quiere semilla? Pero regresamos a la mentalidad de que el que no siembra tiene hambre y la semilla la quiere para comer, no para sembrar. Así es. Y yo creo que es una mentalidad. El pastor aquí muchos hemos hablado mucho acerca de que la necesidad o la pobreza es una mentalidad. Y es muy cierto porque vemos ejemplos en las escrituras de gente que en el ámbito físico no tenían mucho, pero sin embargo eran en muchos casos más generosos que los que tenían abundancia en ese tiempo. Y una de las cosas que el pastor mencionó, que es un punto bien importante que muchas veces no se menciona en lo que concierne la generosidad y hablando acerca de sembrando semilla, es de que todo lo que Dios nos da es para su gloria, es para sus propósitos aquí en la tierra, expansión del reino de Dios y al fin es para que también otros que a través de nuestra generosidad glorifiquen a Dios por nuestra fidelidad o por su fidelidad a través de nosotros, por su bondad, porque si hay una persona que en este momento está orando por una necesidad o algo que están pasando en su vida, como lo decía el doctor Price, el doctor Federico Casey Price, aquí en Los Ángeles, un pastor muy bien conocido porque el hombre predica fe, ha predicado fe por muchos años y tiene el fruto en su mano. Él siempre nos decía, una vez que tuvimos una reunión con él, nos dice, miren, todo el dinero que tú necesitas, que el ministerio necesita, que cualquier cosa necesiten, ya existe en la tierra. Lo que hace falta es gente fiel que le digan sí a Dios y suelten y estén dispuestos a dar lo que Dios ha puesto en su mano, porque si uno ora de acuerdo a la voluntad de Dios, puede ser que Dios le está hablando a una persona, mira, dale 1,000, dale 10,000, dale esto, lo otro, y por falta de fe o por temor o lo que sea, la persona no. Dios tiene que esperar a que Él alguien se levante, doble su voluntad o que otra persona esté dispuesta a hacerlo para manifestar. No quiere decir que Dios no ha escuchado la oración, no quiere decir que no haya orado de acuerdo a la voluntad de Dios. No, simplemente es de que Dios no causa que llueva dinero, Dios no causa que lluevan monedas. Él siempre decía, miren, Dios no se pone a imprimir billetes porque si no estuviera quebrando la ley, Dios no quiebra las leyes. No, Él no Entonces, es falsificador de billetes. Dios está esperando que alguien coopere con su plan. Y de eso se trata, porque cuando estamos hablando de fe y tomar ese paso de fe de sembrar, hay que entender algo de la fe y vamos a ponerlo en una forma muy práctica, porque a todos nos ha pasado o a veces nos sigue pasando y es algo que uno tiene que dominar o llegar a entender o para poder operar de esto, y es de que la fe no se acomoda a la situación. Es decir, puedes estar en una situación económica muy difícil, donde las cosas no se están dando o te están pidiendo. A mí me ha pasado que me están pidiendo, los trabajadores necesitan dinero o los proveedores, cualquier situación, y andas escribiendo cheques y no es que no tengas el dinero, es que el dinero está dando vueltas, o sea, está en siembra, está en la tierra. Así es. Y todavía no ha entrado la cosecha, pero uno cuando opera en fe no va a pensar, ok, me voy a esperar a que se acomode la situación, a que las nubes estén bien, a que esté el sol dando, ya llovió. No, sino que la fe forma ese ambiente. Así es. El hermano Pedro dice, porque Dios da la semilla al que siembra y pan al que come. Entonces los que siembran y comen tienen garantizada la semilla. Amén. Y el pan, perdón. Como tienen garantizada la semilla y el pan, y los que no siembran y solo comen, tienen garantizado el pan. Luis Estrada, que también nos está viendo, dice, el agua fluye en la tierra y al tocar la semilla hace el desarrollo. En ella Dios nos da el privilegio de fluir como el agua para desarrollar de otros. Así es.
estabas No, pues estábamos ¿terminaste lo hablando, que sí, estaba diciendo? estábamos hablando de lo de la fe y cómo la Sí. fe opera, ¿verdad? Ajá. Una de las cosas que se me vino también a la mente cuando el pastor estaba hablando de generosidad es el ejemplo de ser administradores. Si yo soy administrador, administrador es un término legal. Si yo soy administrador es que yo administro la voluntad, por ejemplo, hablando de un testamento o un fideicomiso. Si alguien se muere, dejan su testamento y lo que ellos quieren que se haga con sus bienes. Yo como administrador estoy obligado a seguir lo que dice el testamento. Entonces, esto por allá, esto por acá, esto por el otro lado. Eso es el propósito de un administrador. No es dueño, sino que administra la voluntad de otro. Claro, y en ese proceso, una de las cosas que, y así hablando de administradores, que para mí fue algo eh, que llegué a entender un poco más profundo, y especialmente como pues todavía estamos en el proceso de lo que está pasando en el gobierno y cosas así, pero en realidad lo que yo me he dado cuenta, y como suele pasar muchas veces en los gobiernos, que muchos políticos pretenden ser o dicen ser y después no es así. Yo tengo un dicho, los políticos hablan mucho, pero no dicen nada. Es verdad, pero al punto que voy es que parte de esas buenas obras, parte de esa administración de la cual estamos hablando, no solamente es para obras de caridad o avanzar. Cuando hablamos de avanzar los propósitos de Dios, también estamos hablando de avanzar los propósitos de Dios en la política, porque esas son las leyes que se están instituyendo, que van a garantizar que vamos a operar bajo las leyes de Dios. Así es. Otra de las cosas que el pastor tocó, que yo creo que también es un punto bien importante y que muchas veces dentro del cuerpo de Cristo es algo que se ha malentendido y ha causado mucho daño, mucho retraso en la vida de las personas, es de que el pastor dijo algo hablando de que muchas veces nos llega una idea, nos llega un pensamiento, una idea para un proyecto o algo que debemos hacer y no lo hacemos y porque empezamos a racionalizar en nuestra mente, que se podrá decir como la gran mayoría de la gente tiene una programación negativa en su forma de pensar por diferentes razones. Claro. Empezamos con una... Hablas de la formación. Sí, de la formación. Les llega una buena idea que viene de Dios y dicen, no, no lo voy a poder hacer, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo la educación o el dinero, lo que sea. ¿Y qué pasa? Pasa un tiempo y luego de repente vemos en el mundo que alguien desarrolló esa idea y se hizo millonario. ¿Y a cuánta gente no le ha pasado eso? Que Dios nos da las ideas, pero viene siendo lo mismo como el ejemplo que acabamos de dar acerca de que Dios que todo el dinero que se necesita ya existe en el mundo. Es de que Dios necesita que la gente coopere. Bueno, si un hijo de Dios no coopera, Dios le da la idea a otro. Y muchas de las cosas, cuando él dijo eso, lo que se me vino a la mente es que es cierto, porque muchas de las cosas que han revolucionado el mundo, que han cambiado la manera como nosotros vivimos en esta tierra, por ejemplo, tecnologías, empresas, productos, claro. Yo estoy seguro que Dios le dio eso a un hijo de Dios que no hizo nada y un malvado se volvió multibillonario. Y yo creo que es importante entender, y para todos los que nos están escuchando, porque Dios no hace acepción de persona. Eso quiere decir, y solamente somos el cuerpo de Cristo, quiere decir que trabaja a través del ser humano. Así es. Si la idea te llega a ti, es porque tú eres capaz de desarrollar esa idea. De otra forma, no te hubiera llegado la idea. Así es. Ese es buen punto. Claro, pero sí. Y hablo eso porque estaba yo escuchando la semana pasada, se me escapa el nombre de esta señora, pero ella fue la que hay una ley, algunos estados ya tienen esa ley, que en inglés le dicen el Heartbeat Bill, ahora ya es el Heartbeat Law, la ley de palpitación, y se trata de hasta qué punto puede uno terminar o permitir, sí, permitir el aborto. Ella habla y cuenta de que ella era la persona más tímida y cuando estaba en la preparatoria, ella empezó
Y a medida que fue empezando, dice, mira, yo fui pulgada por pulgada, centímetro por centímetro, hablé con senadores, hablé con congresistas y ahora ya está pasando a los 15 o 20 años de que ella empezó todo esto, Sí. pero le llegó a ella, fue la idea. Ujú. Entonces, si Dios te da la idea, es porque tú eres capaz. O sea que le tomó 15 años desde el momento de la idea hasta el momento de la manifestación Claro, y de la ley sí, y establecida. ¿qué pasa? Que estamos hablando, y ella lo dice, la ciencia va avanzando, porque obviamente dice, no, pero que cuando aquí hay una ley que se llama Roe versus Wade, y no Sí. vamos a entrar en eso, pero ella, en la ley queda específico que dice, mientras nos demos cuenta cuando o no estemos seguros cuándo empieza la vida, están permitiéndolo, pero como va avanzando, ahora ya se han dado cuenta que hasta los 18 días de concepción ya empieza a latir el corazón. ¿Qué pasa? Que estamos hablando que a los 18 días. ¿Y qué va a pasar? Que eventualmente esas cosas van a empezar a cambiar, porque si a los 18 días está palpitando el corazón, ya en algunos estados ya no lo van a volver a permitir, y los fondos y todo lo Sí. que se mueve para allá. Se va a Pero sacar. todo empezó con una idea de una persona que Dios le fluyó a esa persona. Y hablando de la semilla, si Dios te da, a mí me dio una idea un día y me la dio en un momento bien difícil, en el 2008, tú sabes de Sí. lo que estoy hablando. Sí. Y la idea fue esta. Y les digo porque vamos a ser prácticos en lo que estamos hablando, cómo es que Dios opera. Ese día yo me acuerdo, estábamos pasando por la Gran Depresión que le dicen, Sí. y no es, o sea, uno tratando de ver cómo le vamos a hacer, las casas, hagan de cuenta que era vender una casa o comprar y vender algo era como agarrar un cuchillo que estaba cayendo en el aire. O sea, Sí. ¿cómo lo agarras y no te cortas? Sí, especialmente para la gente en esa industria. Claro, porque la compras aquí y mañana te vale acá. O los bancos no prestaban porque decían, bueno, en realidad no sabemos ni cuánto vale porque es. todo está cambiando. Correcto. Era algo increíble. Sí. Ese día yo estaba igual, como todos nosotros, tiene unos días que son difíciles. Sí. Y yo estaba tratando de no ser negativo, pero estaba pasando por unas batallas mentales. Sí. Y cuando voy hacia la oficina, pasamos un cartelón porque nos acabábamos de cambiar de una oficina Correcto. a otra. Sí. Y yo estaba diciendo, si yo comprase una propiedad ahora, la arreglara y la vendiera, y la comprara en un día y la arreglara en una semana. ¿Te acuerdas que había una ley que existía de 90 días? Dije, Sí, de tenía todo, uno que esperar 90 días. no podemos, o sea, no podría yo cobrar la ganancia hasta los 90 días. ¿Cómo le voy a hacer? Y en ese momento yo voy pasando por ese cartelón y había un cartelón que tú te acuerdas mucho, es de Coca-Cola, pero ese cartelón tenía Coca-Cola, otros días tenía Sprite, otras veces pasaba Santo Claus con agua, botella de agua, todo. Yo no tomo soda, pero voy fijándome y ahí tuve el momento que le dicen el momento ajá. Y en ese momento yo me di cuenta de que esa compañía me estaba sacando a mí el dinero aunque yo no tomaba Coca-Cola, porque estaba tomando agua, y esa compañía era sucursal de la Coca-Cola. Y ahí fue donde me llegó la idea. Sí. El pastor también habló acerca de incrementando la calidad de nuestra vida. Dio pasos al final de la enseñanza de cómo podemos aplicar eso que estamos hablando para volver al punto inicial. Dice, lo primero que tenemos que hacer es escuchar lo bueno, que en este caso pues es la palabra de Dios, pero incluso también se puede aplicar a varias cosas porque la educación es bien importante y también hay muchas otras fuentes de sabiduría que son principios bíblicos que muchas veces no los presentan de esta manera, pero es sabiduría divina. Luego dice recibir con gozo, que es donde cuando penetra al corazón, lo que es nuestro subconsciente, que creo que es un punto bien importante porque muchas veces la gente tiene batallas internas con recibir algo bueno de parte de Dios o de parte de la persona que les está enseñando. Muchas veces la gente batalla mucho con eso, ¿no es verdad, Víctor? Que yo creo que la clave está en tener un corazón sensible. Es importante poder escuchar la voz de Dios. Ah,
Lo primero era hablar o escuchar con entendimiento y eso de entendimiento es, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero mis hijos todavía tengo de todas edades, pero los más pequeñitos todavía hacen cosas o tienen ciertas expresiones que yo sé cuando se les prendió el foco, porque estamos hablando de entendimiento y de repente mi hija en las matemáticas, que es el tema que más le gusta en la materia, de repente dice, ya entendí, o sea, esto y como que todo le está, le está cuadrando, como Sí, que le jalaste el pin y todo se le está desarmando, o en este caso se le está armando. Ese es el momento de entendimiento. así es. Cuando estamos escuchando la palabra, que de repente es algo que quizás ya lo ha repasado 100 veces, pero de repente todo cuadra. Correcto. Y ahí ya empieza uno a operar de eso. De ahí es recibirlo con fe. Y hablamos de esto, hemos hablado mucho. Sí. Y les voy a dar este ejemplo porque para mí es el mejor que puedo dar. Ustedes se acuerdan el día, ¿tú te acuerdas el día que recibiste a Jesús? Ah, ¿Te acuerdas el día sí, sí, sí. cuando tú dijiste, esto es lo que yo Sí, sí, buscaba, esto es correcto. para Sí, mí? sí. Y para mí yo siempre doy el ejemplo que el cerebro me decía, no, te están lavando el cerebro, y el corazón me decía, no, 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 esto es, y el cerebro, no, te están lavando, no, y así, hasta que de repente dije, no me importa, yo me lanzo. Así es. ¿Ok? ¿Qué hicimos? En ese momento yo recibí una promesa de Dios, que si yo acepto a Cristo en mi corazón y lo confieso con mi boca, yo tengo vida eterna. Así es. Eso es recibir. Cuando llega el entendimiento, ahora de repente lo recibo y digo, eso es para mí, eso es. Eso es. Entonces llegamos a ese momento que cuando estamos así, ya somos diligentes en la palabra. No tenemos que decir, Sí. nadie nos tiene que estar diciendo, porque uno dice, no, esto es aquí, y uno empieza. Correcto. Y luego de ahí tenemos que tomar pasos de acción o pasos de fe y esperar los resultados. Porque la expectativa es sumamente clave en como, digamos, la pieza final en lo que es el rompecabezas, si se podrá decir así, en el estilo de vida. En todo lo que hacemos debemos de esperar resultados. Ahora precisamente estábamos hablando yo y George en la mañana o durante la tarde, y estábamos hablando de un espíritu de expectativa, porque lo que tenemos que entender es que como estamos operando en el poder de Dios, cuando trabajamos su palabra, creyendo en la palabra, se desenlaza el poder. O sea, lo agarramos de neutral y lo metemos en primera y de repente arrancamos. Lo que no podemos ver es que del momento que hicimos esa decisión, se empezaron a mover fichas que nosotros no podemos ver. Y yo Sí. hablaba de algo muy específico que yo dije, mira, aunque yo no puedo ver, yo sé que a lo mejor hay una persona que se está moviendo en otra parte del mundo, o a lo mejor un vecino donde las cosas se están moviendo, y aunque yo no las veo, yo tengo claro que ya las cosas están en moción, las cosas se están haciendo. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a esperar esos resultados. Así es, así es. Bueno, Víctor, se nos ha terminado el tiempo para esta sesión, Y apenas pero vamos agarrando cuerda. sí, pero recuerden que pueden visitar nuestra página de internet Action Faith Center, donde ahí van a tener la oportunidad de poder contribuir al ministerio, contribuir financieramente, poder sembrar su semilla en este ministerio, que no solamente está bendiciendo aquí localmente, sino en diferentes partes del mundo. Así que recuerden que tenemos nuestros servicios los domingos a las 9, bilingües en inglés y español. actionfaithcenter.com, o pueden mandar un mensaje, un texto a 77977, donde pueden recibir el eslabón para poder contribuir financieramente. Así que, Víctor, ¿por qué no finalizamos con algunas últimas palabras? Claro, vamos a orar esta noche. Yo sé que lo que hemos compartido ha sido de bendición, y quisiera que el Espíritu Santo sellara esto, porque Él es el agente, Él es el que nos reaviva, que hace que esto se convierta en vida en nosotros. Quiero que ahí donde están, inclinen su rostro. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, gracias porque tú eres el agente divino, el que nos enseña, el que resalta, el que trae a memoria todas las cosas
Tú eres el más interesado de que nosotros entendamos lo que se está compartiendo esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, y para aquellos que quisieran ser parte, que quisieran participar con la sabiduría, con la vida de Jesús, los quisiera yo invitar ahí a que reciban a Cristo en sus corazones. Quiero que repitan conmigo: Jesús, yo te recibo en mi corazón. Yo sé que tú eres el que has venido para darme vida eterna. Te confieso como mi Señor y mi Salvador y te recibo con gozo en mi mente y en mi alma. Gracias, Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Recuerden de compartir esta transmisión con sus contactos y nos vemos hasta la próxima. Hello, everybody, and welcome to our Wednesday night Bible study here at Action Faith Center. We want to welcome you. I'm here with Brother Victor, and we're going to continue this evening talking about our Pastor David Sariñana's continuing on the series of Taking a Fearless Step. And this past Sunday, he talked about the concept of sowing the seed, and sowing the seed in many different ways, the concept of sowing and reaping. And really, as we've seen, that really is something that applies to all the areas of our lives. So we want to jump into the discussion this evening, and remember that we are live on this Facebook platform. So if you have any questions or any comments pertaining specifically to what we're talking about here, we would love to hear from you. We want to make this interactive, so please join the conversation, and we would love to hear from you. So, one of the things that Pastor was talking about this Sunday, and it was one of the things that we were mentioning in the previous segment that was really vital, is the importance of sowing the seed first. And sowing the seed first, he specifically said, before you pay your bills, before you do anything else, you have to give God something to work with. And God cannot go against his own word, as we very well know. So one of the principles that he lays out in Scripture is the importance of sowing the seed, right? Many times we see God saying, what do you have? Let me take what you have in your hand and let me multiply it. Let me do something, right. But you have to give me something to work with. So maybe we can pick up the conversation there, Victor, in terms of sowing the seed first. Sure, and that's the thing that we have to. I was making mention of that when we were on the last segment. Is that it's a lifestyle. Yes. We can try to push a button, flip a switch, and if I do this, that will happen, cause and effect. But with God, it's not that way. It really becomes a lifestyle. It's a way of being. Yes. And Pastor was talking about Luke chapter 6, verse 38, and maybe we can start there to give us an idea. Luke 6:38? Yeah, it was 6, verse 38. Sure. And I have it here if you want me to read it. Or you haven't? Yeah, it says, it says, give and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together and running over, for by your standard of measure it will be measured in return to you in return. So we can see that our standard of measure is the regulator for the return. Yes. 2 Corinthians chapter, you can probably look that up in 2 Corinthians chapter 9, verse 10 and 11, talks about giving seed to the sower, but how we sow is going to determine the harvest, whatever sowing we do. Yes. If I'm sowing love with my children, or if I'm sowing love with a friend, or however I sow love, the more I sow, I'm going to receive a harvest in that return. Yes. And Carlos Alvarez is chiming in. He says, hello. Carlos, thank you for watching. 2 Corinthians 9, 10 and 11, it says, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. I think this is a very key verse in what our pastor was talking about on Sunday, because one of the things that he said
was, or one of the things that you said before I go on to that was that this concept of giving and generosity and sowing the seed, I think one of the things that's really misunderstood in the body of Christ and really outside of the church is that a lot of people see God as some sort of celestial ATM or like a genie in a bottle. Where let me you rub it 3 times and let me step get a 1, step 2, step 3, and I'll get whatever I want. And it as you said, it doesn't work like that. The kingdom of God is really a way of living. It's not so much a formula or something that you try one time and it works or it doesn't work. It really doesn't work that way. And you can see where people's heart is many times, because oftentimes, I've heard, maybe you've heard it as well, but I've heard a lot of people say, well, this thing about giving, it doesn't work because I gave and nothing happened, or what have you. But, we see in this verse here in 2 Corinthians, one of the main reasons why we are to be generous is not just because we receive something in return, but we have to always remember that everything that God gives us is not just for us, but it's also for the blessing of humanity. It's for the blessing of the world. That's right. In us and through us, we're supposed to be a blessing to other people. And this generosity leads people to Christ. It leads people to glorify God, right, because of the goodness that is being manifested in their own life. We are the body of Christ. So when people see us, they need to be recipients of what Christ is. That's the key thing here that we have to really grasp and make real in our lives, is that God works through human beings. Yes. So if the world is to be blessed, the world is to be blessed through us. Yes. Because we are distributors. That's right. Of the resources of God. Whatever those resources are, we happen to be talking about finances on this particular segment, but it could be said about anything. So when money comes into my hands, the first thing that I do, besides paying the tithe, is we look around, and that's where we were talking about in the last segment. I happen to be involved a lot with children. I was a Sunday school teacher before we did this, so I have a heart for the kids. Kids will tell you a lot about the state of the family. The thing is, kids don't realize they don't have a filter, so they just say stuff. Yes. And by what they say, you realize how the family is. Correct. And that was something that really touched me. But there's many things after the finances come in. Then it's, Lord, what would you have me to do with this? Yes. And it's being an administrator, right? As we said that's exactly what it is, because there may be something that comes up that had nothing to do with what I thought was important, but if God orchestrated that to come up in my spirit and in my heart, then I have to look at it. I take it to the Lord, and then if the Lord says that's what I want you to do, then you run with it. That's a very good point, Victor, because as we were saying that, we had a conversation once with Dr. Frederick Casey Price one time, where he said something that it just burned in my memory, because they said, that there's a spiritual element to what he's saying, but it's very practical at the same time. He says, look, if you're believing for something, if you're a ministry and you're believing for increase, or you need money for a project, or if you have a need in your own personal life and you need finances, you need a manifestation of finances in your life. He says, look, you pray and you pray according to God's will. The Bible says that God is faithful and that he hears us. But one thing that we have to understand is that God doesn't cause bills, right, currency or coins to rain from the sky, because if he did that, then he'd be counterfeiting money, right? He would be breaking the laws. All the money's already of the here. world, right? Nobody can fabricate their own currency. However, all of the money that's needed is already in existence. What God is really looking for is somebody to cooperate with his plan and his will, and that's a very interesting thing, because it's easy for us to say we're all administrators of God's resources. Oh yes, God blesses me to be a blessing to somebody else. However, we really see where the rubber meets the road if we're praying, and we receive our paycheck, and God says, here, I gave you 100, now give this person 50. Most people are going to be, that's the devil talking. I rebuke that in the name of Jesus. That's, I don't know where that's coming from, and that's
It's like our pastor was saying, I don't know if it was this week or last week, where it was this past week. He said, look, we have to be attentive and sensitive to really discern when God is speaking to us, because that's really where the key lies. It's I gave you 100, but my daughter over here, my son over here, they need 25. This one needs 10, and I need you to give this one, the rest. And don't worry about it. I'll give you 1,000 next time or whatever. That's right. We were saying that that's where the element of faith comes in, is that if we want to hold on to what we have, it's really because we lack belief that there's more where that came from. Yeah, I was making comment on the last commentary on the last section. Some of you may have known Roman, who went on to be with the Lord, but I said something to him. I have a lot of things that I throw out every once in a while that are just things that you sort of think through, and they're like You mean like sayings? yeah, like victorisms, like Oh, you I just, see, you yes. just say them, right? And I remember telling him one day, we were working on something, and I told him, look, let's not squeeze the juice out of every lemon, because there's more lemons in the box and there's more boxes with lemons in them. Yes. And he never forgot that, and it was like, yeah, you're so right. But my thought was like, if you don't leave, I have another expression, you got to leave a little bit of meat on the bone for the next person, otherwise you're just giving them a bone with no meat. Right. In You're other acting words, like if you're never going to eat again. exactly. That's the whole point, is people that do those things are in a state of lack, whether you realize it or not. But when you're in a state of abundance, and you know that God supplies seed to the sower, which is what 2 Corinthians chapter 9, verse 10 and 11 we were just talking about, then you recognize that, hey, wait a minute, my Father is the one that gives me the seed, and I'm the sower. I'm going to just do what I have to do. I'm never going to run out. And when the Hebrews came out of Egypt, God very clearly told them, don't eat all the manna every day. It would rain more than they could eat. Don't store up for tomorrow. yourselves. Yeah, and the principle there was trust me. Don't trust in what you see. Trust in my faithfulness to you. Yes, and that's interesting. Just on a side note, we see the shadow, right, of the Old Testament with the New Testament, right? What does it say in the New Covenant? Give us this day our daily bread. Yeah, and he also says, don't worry about what you're going to eat, what you're going to wear. Matthew 6:33. Right. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things shall be added on to you. Yes. And it goes to a way of thinking that is, I know my Father is faithful to take care of my needs. Yeah. Philippians chapter 4, I think it's verse 9, it says, what is it, 4:19? While you look for that, Victor, 4:19. And God supplies all of okay. our needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Yes. I know he supplies my needs. On a very practical level too, I think that I really do think that one of the reasons why a lot of people have a hard time with the whole trust concept is that I shouldn't say most, a lot of people come from a background where their father was not reliable. And on a subconscious level, I remember Jesus Rivero talking about this one time, long time ago. He says, look, if you grew up without a dad, or your dad was not reliable, or you guys were always in need, it's something that you have to learn to do, to say, the concept of my father loves me and he provides for me, and he won't let anything bad happen to me. Believe it or not, a lot of people struggle with that because they never really experienced that in their own life. And that's something where the renewing of the mind has to take place. Yes, of course. And that's a whole nother subject Yeah. with renewing of the mind. But it is true, because what ends up happening is we see the Word of God through the formation that we've had as kids. That's right. If we see the whole world like that. we do, but specifically on the Word of God, when we're looking at that, we read something, and I'll give you a good example. I've used this example many times, but if you saw this scene and couldn't see the sound, and I said to you that there is a man who is pulling on a woman and pulls her down to the floor, you might think that's a pretty bad person. Yes. Right? But Right. if you see the full picture and then realize that that man was pulling the woman because there was a car that was coming that way, you would now have the complete opposite perception of that man. And said, wow,
What a hero. Yes, it's He all just about saved that. the perspective. And perspective in the Word of God has to do with the way we were brought up, because we may be thinking that because we were abused or taken advantage of by a man, if you're a woman or if you're a son, you might have, that's the first thing that comes up to your mind. Yes, But all of a sudden, when you realize, oh, wait, I was wrong. Wow, this is a great person. He actually Yes. saved that person's life. that's right. When we read the Word of God, we have to have the right perspective. One of the things that Pastor talked about on this past Sunday, which really I think is one of the reasons why I think that in many circles there's a lot of people that are not living God's best for their life. I think is really what he was talking about, that many times God will drop an idea on our mind. He'll drop an idea on us and we'll say, that's a great idea. But then our mental programming, right, which comes from either our upbringing or what experiences of our past or what have you, we start to talk ourselves out of taking advantage of an idea that God gave us. And he gave us that idea, number one, to prosper us, and number two, to bless other people with it. And as an end result, we prosper. It's really that you bless others, and that's as an end result how you prosper. And then years go by and you see it out in the world and you're like, that was my idea. I had thought about that. That should have been me. And that person or that group makes millions of dollars. We see that all the time. There's technology. We were talking in the last segment about, products or, social networks or platforms or things online that the founders became multi-billionaires. But, I really think that God has given a lot of those ideas to the church, but for whatever reason, they fail to act on it. And somebody takes a step of faith, right? That fearless step of faith. And it goes back to the whole concept we were saying, that all the money that's necessary to get everything done already exists. God is just looking for willing participants. I think it's the same thing when it comes to the ideas that God allows to come to pass on the earth, whether it be a product or a service. It's really meant for the blessing of humanity. And if we don't take those steps of faith, we miss out on the opportunity. That is true. I was making mention of this, and again, we talk about we are the body of Christ. God works through human beings. Yes. So if the fact that you have an idea, if something comes up in your spirit, it's because you have the capacity to roll it out, to develop the Right. idea or the concept. Otherwise, somebody else would have gotten it. Yes. That's the whole thing, is because the Spirit of God dwells in me. If God brings something up to me, it's because it was for me to work it out. Yes. And the fact that I don't see anything, because Pastor David did talk about this, and a lot of times most of the ideas or the things that God wants us to do, we're not going to have it all worked out. We're not going to have the money. We're not going to have the contacts. Right. Right? Because a lot of things happen because of who you know. But along the way, you're going to end up meeting those people. And I was talking in the last segment, I was trying to look her up now, but I couldn't find her name. But there's a gal, you could probably find it while I'm bringing this up. There's a bill that started passing in several states called the Heartbeat Bill. And the gal was being interviewed by another minister. The heartbeat bill? Heartbeat Bill, yeah. And the whole interview was about like, well, how'd you get this done? I mean, what an awesome thing, and how, because it's a big deal that what she's accomplished. Yes. And she makes mention of the fact that she started working on, anti-abortion laws and things like that since she was in high school. Uh-huh. And she says, I didn't know anybody. I was the shyest person. I couldn't talk in public. I stuttered. I just knew that God had given me this, and I started moving in that direction. And as I went along the way, because they asked, how it ended up happening, it actually ended up on the president's desk. Yes. And how it ended up on the president's desk was... Which president? President Trump. Oh. And so what ended up happening was, how that even happened Right. was that she had met certain senators and congressmen along the way. She has this idea for this bill. She puts it all together, and she goes and talks to this. It was a Republican convention. Is it Susan B. Anthony? I think it is. Okay. I think it is. And so what ends up happening was
The guy goes on board. He says, "Hey, I'm in," because a lot of Republicans were like, "Well, we're in, but not really in because Right. you Let know me we see don't how want it polls first. yeah, and we don't want to create a lot of waves." Long story short, the person that she contacted with says, "Look, I can't get you in to see the president, but I can get you in to see the policymaker." She's like, "Well, I'll Great. take that." She talked about the bill, talked to the guy. He was super excited. And then he's like, "Okay, well, I promise I'll talk to the vice president about it." "Okay, great. Well, which way do you want to go?" And she says, "Well, let's take the scenic route." Well, as they took the scenic route, who do you think they ran into? Yes, who? The vice president. And they talked about it for about another 30 minutes. And he says, "I promise I will put this on the president's desk." How does that happen? If God gave you that idea, it's for you. All we have to do is be faithful. Yes. Moving forward, take that step. There's a famous saying that says, "Where God guides, He provides." That's right. And it And is that's true. absolutely true. It is true. Isaiah 58:11. Because we're talking about actually, and that's where Pastor was talking about it, is when we hear the word of God, we have to hear it with understanding. Yes. And Yeah. I'm Go sorry. ahead. Understanding is that place where I was making mention of this, is that I have a range of kids. My 18-year-old, and then I've got my 7-year-old. My 7-year-old will still do things. And George, you've got kids, so I mean, like, you teach the kids, so you'll get this. All of a sudden, you're talking about something, and then they'll have that like aha moment. And I have one of those a couple days ago where she's doing math, and she's like, "Oh, if I do this and this and this," and all of a sudden it's like boom, everything just like fell into place. Well, when that happens, it's like that with the Word of God, where all of a sudden it's like the Jenga game, but in this case, Yes, the blocks. yeah, The you building want blocks. it. Yeah, you want it to kind of unlock, because you want everything to kind of fall into place. And when we're listening to the Word of God, and all of a sudden the Spirit of God is talking to us, boom, everything just locks in. Now you receive it with faith, and that's where I was talking about. I made mention on Sunday that on Sunday I was saying, "Look, do you remember the day that you received the Lord?" Yes. I remember the day. And my mind was telling them, "Be careful, they're brainwashing you." Your heart's telling you, "No, that's it. This is the thing. This is the thing that I always been looking for." Because I was looking. I started looking when I was 15, 16. So all of a sudden you hear it, you're like, "This is it." And then you just jump on it. That's what I did. I just jumped on it. That jumping on it, like in my mind, is how you receive. Because of that decision, I received eternal life. Yes. So he started off saying, first thing you do is you sow the seed, right? That's Whatever right. that is. And then the second thing is you increase your quality of life. And he talked about a few things, which the first thing was that you hear the good, right? You expose yourself to the good, which is the Word of God, right? And then the second thing he said, you receive it with joy. And one of the things he was talking about was about the lave, which the Bible refers to as the heart, which in science is known as the subconscious. That's right. But it's important that in order for it to penetrate, that we need to receive it with joy and not fight it. No, that's what I'm saying is you get to the point where you're like, "Look, this is it." Like if you're, many times this will happen. You probably get this. We all get this. You're either reading, or you're driving, or you're in the shower, or you're doing something where you're doing it, but you're not really there. You're somewhere else. And all of a sudden it's like, "Man, that's the thing. That's the thing." Yes. And that's where you're allowing the Spirit of God to talk to you, to give you that idea. And then from there, you have two choices. Yes. You could be like, "No, that's just crazy. I've done that. Right. That's just crazy. I don't know if that's going to work." Or you could say, "You know what? That's got to be it. This That's is right. the thing. I mean, this is what I was praying for. Yes. I got this crazy idea, but you know what? It can't be that crazy. I got to try it." Correct. And that's where the third step comes in, which is to become a diligent doer of it, That's right. right? You're like, "I just got to go for it. I don't want to be here and then say to myself, I wonder what it could have been." Yes. What, We don't what want if- to be there. No, because then you live a life of regret. You cut yourself short. You don't live for God's best, right? The last thing he said was to expect results. And I think that's an important thing too, because that's really like what ties everything together, is that, there's a real false sense of humility out there going on with a lot of people that, well, I serve or I give,
but I don't expect anything in return. And the underlying behind that is really that, I don't want to be greedy. I don't want to be covetous. Um, I don't want to be materialistic, what have you. But you know that it's only in the body of Christ where you find that is that people have that lack of understanding, that they do things but not necessarily expect results, or they leave the results up in the air. Yeah, and it's wrong because we go Yes. back to what we were just talking about. It's all perspective, and somehow not expecting to have good results is somehow godly, but it isn't. It's quite the opposite, because our Father is expecting us to bring back the fruit. Yes. And if we don't bring back the fruit, we can see clearly by the passage of the talents that one brought back 5 that was given 5, one brought back 3 that was given 3, and the one that was given 1 didn't bring anything back, and he called him a wicked servant. Yes. Those are attitudes. God expects us, because he even says, you should have put my money in the bank and I would have at least received interest. Correct. Well, what is he implying there? I gave you something and you did nothing with it. It's better to go out and do something knowing that God is in your corner, because God's for you. He's not against you. Yes. If he gives you something, you know he's for you. So if I'm going, I guess this is probably the best example. If I'm going to ask a girl out, I want to ask the prettiest girl. I don't want to ask the ugliest girl. Because you know what? What if she says yes? Hey, you never know. Right? Right? And the whole point is, like, have a little faith in yourself that when God gives you something, it's because you're capable of doing it. Yes. And we cut ourselves short so many times from so many dreams. Dr. Miles Monroe says that. He used to say that the wealthiest place in the world is the cemetery, because it's full of all the people that had all the dreams, the talents, and they never did anything with it. That's right. That's right. And I think all of those things together really compose that taking the fearless step. You need to have all of those things: hearing the word of God, receiving it with joy in your heart, taking action steps, and ultimately expecting to see the manifestation of what it is that we're believing for. And I think lastly, with all that we're talking about, all of this entails, and it should be foundational, that it can only happen if I know that my Father loves me. Yes. He loves me. He trusts me. He wants me to succeed. Yes. He wants me to do well in everything that I do. I have to have a walk with him. I have to spend time with him. And it's interesting because I was telling George, we were talking about that, and I was going back to some of the old teachings that Dr. Miles had, because he's gone on to be with the Lord. But one of the teachings was on prayer, and it was talking about having that moment of quiet with God. Yes. That when that idea comes, or the thing that God wants me to do, sometimes it's just to sit there, close my eyes, or in whatever way you focus, and then just let him talk. That's right. I mean, is this really you? Is this what you want me to do? I mean, you got to give me some more information, give me inward confirmation. He'll give you what you need. Yes, that's correct. So we're running out of time here for this segment, but we want to thank you for being with us here once again on Wednesday Bible Study. Remember that we have our services Sunday morning at 9, bilingual English and Spanish. You can watch us live on Facebook as well. And also remember to visit our website, actionfaithcenter.com, where you can have the opportunity to be able to give financially into the ministry using either going to the website or downloading the PushPay app. You can also send a message to hashtag 77977, and that will also send you a link directly to your phone where you can give as well. So Victor, why don't you go ahead and wrap it up with a final Sure. words. Let's just bow our heads and let's allow the Holy Spirit to seal this word. Holy Spirit, we thank you. We thank you because you are the divine agent, the one that seals, that teaches, that enlightens us in all of your word. You are the one that is most interested in us understanding your word. And I thank you for that. I pray that you would seal this message in the hearts and in the minds of every individual that is here tonight,
that is watching, and even a year or 10 years from now that may be watching. Thank you, Holy Spirit, for what you are doing in our hearts. And for those of you that are not part of the family but would like to be, I'd like to invite you to receive Jesus, to receive this beautiful life, this eternal life, this overwhelming peace. And right there where you are, very simply, if you know that this is the right message for you, say with me, Jesus, I receive you in my heart. I know that you've died for my sins, that you died that I would be reconciled to my Father, and I confess you with my mouth and believe in my heart that you are Lord. And I thank you in Jesus' name. Amen. Amen. All right. Well, once again, thank you for being with us. Remember to share this with your family and your friends, and we'll see you next week.